Good morning guys. Yan na kami guys sa prayer. Ayan guys, nagja-jogging. Ayan o. Asan o? Ayan o. Wala o yung pabans. Ayan o. Asan? Asan dito? Wala kaya dyan kaya lain lasing da. To guys si Tita Ryan o. Kuya mas si Papa ang magayon o. Yan suduwa na istoryahan. Kuya guys o. Motor guys. Ayan guys o. Ayan guys o. Motor guys. Yung nandiyan sa tito guys. Ayan guys o. Aki. Asan? Nag-jogging dito. Ito. Daw yan o. Masingarot. Wala. Yan. Wala. Wala o ni guys o. Wala yan o. Naula na guys. Bye-bye guys. Uni na guys o. May laing. Diyan pa ko guys. Nag-sailing guys. Wala. Ang bayong po. Ayaw po. Okay, bye.